كيفك؟ الحمد لله كويس. كيف؟ شو اخبارك انت؟ الحمد لله. الحمد لله. شو مسوية في حالك انت؟ محلوة ولا مشعة ولا ايش مسوية في حالك؟ جايز من بلو مرة بلو وين كونجو او قالوا من نوم له مناقشين انت كونجو ثانك يو. بدك تلعبي؟ يو وانا بلاي؟ ولك مين بحط حمرا غامقة هالايام هاي؟ يو وانا بلاي؟ يو وانا وان راوند اور وات؟ ايوه اوكي. بانشمنت مو مشكلة يعني بانشمنت ولا لا عشان اعرف. اوكي اور نو؟ نو بانشمنت. نو بانشمنت. يس. يو وانت بانشمنت؟ ايوه. one round ايوه. one. ايوه. only one not 2 round 1 round. ايوه. على هذا مش تسمع بانشمنت تسووا لي فيها. انا كنت بس اليوم دفتح اخذ قفازات وغيوم. ليش حاطه الحلاق على الطاقيه؟ ما عندها እናንተ ደግሞ ለምን ነው የምትስቁት? ለምን ትስቃላችሁ? እኔ እኮ ያን ያክል አረበኛ አልችልም። እኔ ማውራት አልችልም። ለምን ስቁ? خير ان شاء الله. ለምን ደግሞ ስቁብኝ? ደግሞ ጎበዝ ነኝ እናቴ ጎበዝ ነኝ አይደለሁም ነኝ። ልክ ጌሙን ልቅ ሲል ከተሸነፍን ማሮች ሌላ ሂስትሪ ሌላ ጉዳይ ነው የምንገባው። ተባድርጉ ጋይስ ታፕ ስክሪን እንዳንሸነፍ። እናንተን የሚያስደስት ከሆነ ደግሞ እንሄድበታለን።
ስናይፕ አረጉት። ጎጃምን አጥሽ ይሄ ሁላችሁ ማሮች እዚህ ፓኒሽመንት ማሮችን ነው ይሻለን። ይቀጣኛል። ኑጣ 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 እንጣ ترقص مفكرة حالك فايز انت صح؟ يلا يا شو اسمها هي؟ መውጣት እኮ አልነበረብኝም። ምክንያቱም ወይኔ ስህተት ሰራሁ። ውይ ልጆች ዛሬ ገና ሰማኋችሁ፣ ስህተት ሰራን። ውጭ ባትሉኝ አልወጣም ነበር። ማርያምን ወይኔ ጥሩ አላደረኩም እኮ። አይ እንዴ ለምን እንደሚጸጽተኝ ራሴ ነክቼ ወጥቼ ጉድ ጉድ እኮ ነው ጋይስ። ለምን ይጸጽተኛል? ውይ በሰው እጅ አልወጣሁኝ። ምን ጉድ ነኝ? እሺ እንትና ጋ እሺ